Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan terlebih kita semua di dalam perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita secara online. Bagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat teduh dimulai. Kita bersama-sama mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru kita rasakan. Dan kita juga bersama-sama berdoa kiranya Tuhan melayakkan kita untuk menaikkan setiap pujian kepada Tuhan pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan memberikan pengampunan dalam setiap pelanggaran kita, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Biarlah Tuhan yang mengampuni setiap kita. Kita juga menyerahkan ibadah kita, biarlah semua di dalam pimpinan dan anugerah daripada Tuhan saja. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Jalanku terindah. Mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terindah di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita naikkan pujian Jalanku Terindah. Bagai uji
perancangan-Mu terindah di dalam kehidupan kami. Tiada satu orang pun ya Tuhan yang tahu setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan percaya Tuhan akan merencanakan yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Engkau. Ya Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberikan iman percaya di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memimpin setiap langkah kehidupan kami menuju di jalan yang baik dan yang terindah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu pada sore hari ini. Kami dapat beribadah kembali kepada Engkau. Itu semua anugerah dan berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan setiap kami. Bila Tuhan, mari Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Bila semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, dan setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di rumah-Mu di tempat ini. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami tetap tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali, sama-sama naikkan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Roy. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Tuhan memegang pimpinan. Bila pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, dan kita menyerahkan kehidupan kita seluruhnya di tangan Tuhan. Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan dalam
jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹， Apa kabar semuanya? 大家好吗？ Puji Tuhan hari ini kita dapat berjumpa kembali. 感谢今天我们就处在相见， Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. 主的爱在我们里非常大。 Semoga jemaat semua sehat dan baik-baik saja. 愿弟兄姐妹大家一起健康。 Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. 还没有承袭主的话之前，我们先祷告。 Kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Engkau begitu baik menolong kami tiap-tiap waktu. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi dan memberkati kami, agar ketika kami merenungkannya, kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk merenungkannya. Berkatilah kami hamba-Hambamu, berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的姊妹、弟兄姊妹， hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan 今天我们承认神的话语， yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 在一起圣经经节创世纪12章第1到第9节， Dengan tema melangkah dalam ketidakpastian. 它是讲的是迈进不确定性， Melangkah di dalam ketidakpastian. 迈进在不确定性。 Saudara, sebelumnya kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. 我们还没有读这个圣经之前， Pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 首先我们用印尼文，然后再用中文。 Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. 我们念第1到第4节。 Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 创世纪12章第1到第4节，耶和华对亚巴兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所指示的你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那诅咒的你，我必诅咒他。地上的万族都要因你得福。”阿白兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚巴兰出哈兰的时候年75岁，都经到90岁。 Amin. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们读这个新的有福了， Terlebih yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. 尤其实行在我们日常生活里。 Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的姊妹弟兄姐妹， Melangkah di dalam ketidakpastian. 迈进不确定性， Suatu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari demi hari. 是很接近我们日常生活的主题。 Mungkin kita semua sedang bosan mendengar COVID-19. 也许我们也厌烦听这个肺炎病毒的名词， Kita bosan dengan istilah pandemi. 我们厌烦这个新上病毒， Sebab di mana-mana orang berbicara tentang hal itu secara terus-menerus. 因为到处也一直都讲论这个题目。
di tempat kita bekerja, 在我们工作的地方， di pasar, 在巴萨里， di berita-berita, 在新闻里， di rumah kita. 在我们家里， Pandemi dan corona sering dibicarakan. 新冠病毒的疫情时常也在都在讨论中。 Namun pada kenyataannya protokol kesehatan, aturan PSBB semua dilanggar. 但是健康协议和这个大规模社区管理，他们都是违反了， Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, 甚至在我们日常工作里， makin lama makin kendor 越来越松弛。 tentang protokol kesehatan, 关于这个健康协议， aturan-aturan pemerintah. 政府规定的规则 Semua makin lama semakin hari semakin dilanggar. 越来他们越违反的了。 Sementara berita atau tema pembicaraan tentang COVID semakin hari semakin meningkat. 甚至在新闻、在日常里一直在播出， Kita menjadi mulai bosan dengan hal itu. 我们已经感到很厌倦。 Dan bahkan tidak jarang ditemukan orang-orang semakin banyak tidak takut lagi dengan virus corona. 甚至我们可以预见到，很多人也不惧怕这个病毒。 Bosan tidak apa-apa. 厌烦是没有关系， Namun harus terus berjaga dan terus waspada. 但是我们要时常谨慎和谨慎。 Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan. 像这样的情况很让我们担心， Karena di tengah kebosanan tersebut 因为在像这样的情况里， menimbulkan kurang lagi rasa khawatir dengan pandemi ini. 让我们产生一个让我们不怕这个病毒。 Namun kalau kita menarik dalam perjalanan kehidupan iman kita, 但是提示我们的信仰里程里， kondisi ini tidak terlalu jauh berbeda. 像这个情况没有大的区别。 Ibadah yang sering kita lakukan 像我们时常的崇拜， membuat banyak orang Kristen menjadi bosan dengan ibadah. 让我们成为基督徒很觉得无聊。 Begitu banyak orang menjadi bosan dengan firman Tuhan yang dibaca. 也很多人觉得无聊，阅读这个圣经， Dengan firman Tuhan yang direnungkan. 像神的话我们沉思了， Dan firman Tuhan di dalam bentuk khotbah-khotbah. 在讲道方面，他们也觉得很无聊。 Kita memang seringkali bisa bosan. 我们根本时常会时常很 Namun kita harus waspada dan terus berjaga-jaga di dalam iman. 但是在信心里，我们时常要谨慎和警戒。 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. 在帖撒罗尼迦前书第5到6节里， Dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. 他这样说，所以我们不要睡觉像别人一样，只要进行谨守。 Kondisi dunia saat ini berubah dengan begitu cepat. 像现在世界剧的情况，季节的变化， Dan kecepatannya pun bahkan tidak diduga secepat ini. 它的速度我们是意想不到的，这样都快。 Budaya mengalami perubahan drastis. 它这变得很激烈。 Saudara, dulu kalau orang tentang salaman nih. 以前我们握手的时候， Dulu kalau orang tidak bersalaman, 以前我们有没有握手？ biasanya ada masalah antara orang tersebut. 通常与那个人已经有个产生有关系。 Kalau dua orang tidak bersalaman di suatu acara pertemuan atau di perjalanan, 在聚会里面，两个人就没握手的时候， biasanya hubungannya sedang merenggang. 通常他们的关系已经松懈了。 Tapi sekarang saudara, budaya jadi berubah, saudara. 但是现在的文化已经改变了， Tidak bersalaman bukan berarti sedang ada masalah. 没握手不表示我们两个人有什么关系， Tapi karena ada corona di antara kita, 但是我们之间有这个冠状病毒， perubahan yang sangat cepat.
很快的改变， Ekonomi menjadi hancur. 经济变得破坏。 Saudara, kita tahu bagaimana kondisi ekonomi sekarang. 我们知道现在的经济方面是什么样， Berdagang menjadi sulit, 做生意觉得很困难， buka usaha baru menjadi sulit, 开新的事业也很困难， mempertahankan usaha yang sudah ada sangat sulit, 坚持现在的事业也很困难， apalagi mencari pekerjaan. 尤其寻找工作， Dunia sedang mengalami kesulitan ekonomi. 世界已经面临很难的经济， Akibatnya keamanan menjadi terancam 因此让我们的治安受到威胁， dan banyak perubahan yang lain sedang terjadi. 有很多的变化正在产生。 Dunia saat ini 现在的世界 sedang melangkah di dalam ketidakpastian 已经迈进了不确定性， dan kita hidup dalam dunia tersebut. 我们就是住在这个世界里。 Namun Tuhan berkata kepada kita, 但是神告诉我们， jangan takut, 不要惧怕， Immanuel, 与我们同在，神与我们同在， Allah beserta dengan kita. 神与我们同在。 Ibrani pasal 13 ayat yang kelima b. 希伯来书13章第5节， Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. 他说我从不别下你， Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan saudara. 也不离弃你。 Itu kata firman Tuhan. 这是神的话说。 Sidang jemaat yang terkasih dalam 亲爱的主内弟兄姐妹， di tengah dunia 在这世界中间， dan kita yang ada di dalamnya, 我们留在这里面， yang sedang melangkah di dalam ketidakpastian ini. 正在迈进不确定性。 Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. 在圣经里，创世纪12章到1到第9节， memberikan suatu petunjuk kepada kita 给我们一个提示。 dalam situasi yang sulit seperti ini 现在困难的时序里， tentang bagaimana kita bersikap. 关于我们怎么样表态。 Sidang jemaat yang terkasih, 亲爱的主内弟兄姐妹， panggilan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1. 神召呼亚伯拉罕在创世纪12章里， Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族、父家，往我所指示你的地方去。” Ayat yang pertama ini 在第一节里， adalah suatu kondisi 就是一个状况， yang secara manusia 就是人类的， adalah melangkah di dalam kegelapan. 就是迈进在黑暗里， Artinya melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui tempatnya. 就是迈进一个我们不知道的事情， Seolah-olah melangkah di jalan yang tidak pasti. 仿佛就是迈向一个不确定性的。 Abraham belum tahu tempatnya di mana. 阿巴兰不知道他的地方是在哪里， Abraham belum tahu jalannya seperti apa. 阿巴兰不知道他的路是什么样子的， Dia tidak tahu akan bertemu dengan suku apa dan orang seperti apa. 他不知道要遇见什么部落，他的人就像什么。 Dia sedang melangkah di jalan yang seolah-olah jalan yang penuh dengan ketidakpastian. 他仿佛迈进一个不确定性的地方， Karena dia tidak tahu jalannya seperti apa. 因为他不知道这个路是什么样的。 Bagaimana kita dapat melangkah di dalam ketidakpastian? 我们怎么样迈进这个不确定性呢？ Sehingga saudara dan saya tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupan dan iman kita. 所以让我们不要迷失在这个不确定性的。 Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹， Pertama-tama mari kita memperhatikan ayat yang ke-1. 首先我们注意到第一节， Ayat ini diawali dengan kalimat yang begitu luar biasa. 这一节里从开始就是一个很不寻常的开头。 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. 耶和华对阿巴兰说， Menarik sekali. 很有趣。 Abraham melangkah
di dalam bagian firman ini 阿伦巴漫进这个经节里， berdasarkan firman Tuhan, 就根据神的话、神的旨意， mengambil keputusan 做起决定， berdasarkan firman yang datang kepadanya. 根据神的旨意来到他。 Sehingga saudara yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹， poin yang pertama, 第二重点， bagaimana kita dapat melangkah di dalam ketidakpastian. 我们怎么样迈进一个不确定性？ Kejadian pasal 12 memberikan bagian kepada kita, 创世纪给我们这个一段， memberikan petunjuk kepada kita. 给我们一个指示。 Pertama, 第一， menjadikan kehendak Tuhan sebagai dasar untuk melangkah. 让神的旨意成为我们的迈步的基础。 Menjadikan kehendak Tuhan atau firman Tuhan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan hidup. 让神的旨意、神的话成为我们来做决定的基础。 Abraham melangkah 阿巴兰迈步， berdasarkan firman Tuhan. 根据神的旨意， Ini juga yang harusnya menjadi prinsip utama di dalam kehidupan kita. 这也成为我们主要的原则，在我们的日常生活里， Di dalam perjalanan kehidupan 在生活的路途里， yang penuh dengan ketidakpastian. 充满不决定性。 Firman Tuhan harusnya selalu menjadi kompas dalam kehidupan kita. 神的旨意时常成为我们指南在我们的生活里， Menjadi petunjuk arah 成为我们的指针， kemana jalan yang harus kita tempuh. 让我们要去哪一个方向。 Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， semakin dunia berubah, 世界越来越改变， semakin tekunlah kita di dalam memperkuat iman kita. 我们越坚持不懈，我们的坚固我们的信心， Memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. 坚固我们跟神的密切的关系。 Semakin teguh di dalam kehendaknya. 应该的是我们更加来坚固。 Sidang jemaat yang terkasih, 亲爱的主内弟兄姐妹， perjuangan kita dalam masa pandemi ini 在这个疫情里，我们的奋斗 bukan hanya melawan virus, 不单单是我们要反抗这个病毒， bukan hanya menghadapi ekonomi yang hancur, 不单单我们要面对这个经济的破坏， tetapi kita juga melawan kuasa kegelapan, 但是我们要反抗这个黑暗的力量， kuasa yang berusaha menghancurkan jiwa kita, 一个要粉碎我们的信心的力量， kuasa yang berusaha menghancurkan iman kita, 一个要毁坏我们的信心的力量， kuasa yang berusaha menghancurkan harapan kita. 一个要破坏我们的， Tetapi Tuhan berkata, 但是神跟我们说， Immanuel, 与我们同在， Tuhan beserta dengan kita. 神与我们同在， Dalam ketidakpastian di dalam langkah kehidupan kita, 在我们不缺陷我们的踏步。 firman Tuhan dalam kisah perjalanan kehidupan Abram 在阿布拉罕的旅途里， memberikan satu pelajaran bagi kita hari ini 给我们今天一个教训， untuk menjadikan kehendak Tuhan 让我们成为神的旨意， sebagai dasar untuk melangkah. 成为我们迈步的基础。 Yang kedua, 第二， sidang jemaat yang terkasih, 亲爱的姊妹弟兄姐妹， kalimat kedua dalam Kejadian pasal 12 ayat 1在第二句里， diawali dengan kata pergilah dari. 开始就是离开， Dua kata yang sangat luar biasa. 一个两个很不寻常的开头， Pergilah dari. 离开吧。 Kata pergi dalam Alkitab kita sangat banyak diucapkan. 在我们圣经里，这个离开很多次，我们都去讲 Sebuah kata yang menantang orang Kristen. 一个挑战基督徒的。 Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的姊妹弟兄姐妹， Kata pergi di sini adalah
terus bergerak. 这个离开就是意思就是继续的发动， terus melangkah, 继续的迈步， dan tentunya langkah yang dinamis. 应该就是有活力的活动， Tidak boleh loyo, 不可以沿用， tidak boleh lemah, 不可以沿用， apalagi diam saja. 尤其就是安静， Karena diam saja tidak ada gunanya. 因为沉默就是没有用途了。 Teruslah bergerak di dalam iman. 继续在信心里发动， Itulah kunci yang kedua. 这是第二个关键， Untuk melangkah di dalam ketidakpastian. 来迈进这个不确定性的。 Abraham terus melangkah di dalam iman kepada Tuhan. 阿巴兰继续迈向这个不确定性的， Dia melangkah di dalam iman firman yang berbicara kepada dia. 他迈向他的信心，他的信心跟他讲。 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的姊妹弟兄姐妹， Memang kita sebagai orang percaya, 当年我们一个信徒， sebagai anak-anak Tuhan, 成为神的子民， kita dipanggil untuk pergi. 招呼我们离开。 Ketika Tuhan memanggil Musa, 当神召唤摩西的时候， Tuhan berkata, pergilah. 神跟他说离开了。 Ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi nabi bagi Israel dalam pelayanannya, Tuhan berkata juga, pergilah. 神也就是离开了。 Dalam kitab Matius pasal 28, 在马太福音第28章， di sana terdapat tugas utama gereja, tugas utama orang percaya. 在哪边？这个教堂的 Dikatakan 任务， pergilah 继续他说离开， untuk mengabarkan kabar keselamatan. 来传发福音。 Pergi di sini bukan sekedar pergi melangkah, 这个离开过去即离开去踏步， bukan bergerak sibuk dengan percuma, 不是忙着踏步，没 namun 有用途的。 namun pergi kepada tujuan Allah. 我们要离开去，为了神的目的， Pergi kepada panggilan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. 我们离开去为了你我们， Pergi di dalam panggilan Tuhan bagi gereja. 离开神的召呼。 Saudara yang terkasih, 亲爱的姊妹弟兄姐妹， pergi dari sebuah kenyamanan hidup 离开我们熟悉的生活， untuk mempersiapkan diri 为了准备自己 suatu situasi yang baru, 一个新的情况， suatu kehidupan yang baru 一个新的情况， dengan iman yang berdasarkan kepada kehendak Tuhan. 以神的旨意成为我们的信心， Teruslah bergerak di dalam iman. 继续在信里发动。 Hidup kita saat ini 我们现在的生活 sedang berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. 已经处在这个不确定性的世界， Apa yang harus kita lakukan? 我们要做什么？ Maka Tuhan berkata, 因此，神对我们说， firman Tuhan berkata kepada kita, 神的话对我们，神跟我们说， melangkahlah berdasarkan firman Tuhan. 根据神的旨意去迈步， Jadikanlah kehendak Tuhan sebagai dasar untuk melangkah. 把神的旨意成为我们的迈步的基础。 Dan yang kedua, 第二， teruslah bergerak 继续发动 di dalam iman kita. 在我们的信心里。 Kenapa? 为什么？ Kalau orang bergerak berdasarkan iman, 因为人是以这个信心来发动， berdasarkan firman Tuhan, 根据神的话语。 maka Tuhan berkata, 因此，神说 jangan takut. 不要害怕， Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. 我会别下你， Dan aku tidak akan pernah meninggalkan 我会 engkau. 丢弃你，我会丢弃你们。 Memang ada kesulitan. 当然有些困难， Memang ada pergumulan. 根本有挣扎， Tetapi firman Tuhan berkata, 但是神的话语说， dahulu aku muda, 以前我很年轻， sekarang telah menjadi tua. 现在已经成为衰老， Tidak pernah aku lihat.
我没有看 orang benar, 人对 anak cucunya 他的子孙 meminta-minta roti. 切讨这个饼干， Melangkahlah di dalam kehendak Tuhan. 迈向神的旨意， Dan di dalam langkah tersebut 在这个步伐里 bergeraklah 发动， dengan iman, 用信心来发动。 dengan bergantung kepada Tuhan. 我们仰靠神， Karena Ia menyertai kita 因为他与我们同在， sampai pada akhir zaman, 直到永远。 seumur kehidupan kita. 我们的一生， Biarlah firman Tuhan pada saat ini 让神的话语 menjadi berkat bagi kita 成为我们的祝福， untuk menjalani iman, 我们来实行信我们， menjalani kehidupan 我们实行我们的生活， dalam dunia 在世界上 yang penuh dengan ketidakpastian. 充满没有确定性， Semoga Tuhan Yesus 但主耶稣 selalu menyatakan kasih-Nya kepada jemaat sekalian, 经常彰显他的爱， menyatakan pimpinan dan berkat-berkat-Nya 彰显他的领导和他的恩典 bagi kita semua. 给我们。 Tuhan memberkati. 上帝赐福， Mari kita bersatu dalam doa. 我们一起来祷告。 Ya Tuhan, kami datang bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan, untuk firman yang boleh kami bersama-sama pelajari. Langkah kehidupan kami saat ini Tuhan, berada di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, pimpinlah kami untuk melangkah di dalam firman. Terangilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, terangilah hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan. Biarlah kami terus setia, berada di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan, di dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福我们。 Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus memimpin dan memberkati kita semua. Dalam kebaktian ini, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati untuk semeja dengan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan di dalam imannya tersebut telah menyatakan melalui baptisan kudus, baptisan dewasa, atau bagi gereja Protestan sampai tahap pengakuan sidi. Bagi saudara yang belum dibaptis dewasa, baik selam maupun percik, atau belum sampai pada tahap pengakuan sidi, saya berharap saudara bersabar untuk tidak menerima atau menikmati sakramen perjamuan kudus sampai saudara telah melewati proses tersebut. Amin. Mari sebelum kita lebih jauh dalam perjamuan kudus pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian terlalu besar untuk mengawali sakramen pada saat ini.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, hidupku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh akan semeja dengan Engkau. Bapa, layakkanlah kami untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus kami. Kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk melandaskan firman Tuhan di dalam perjamuan kudus pada saat ini, saya akan membacakan bagi jemaat sekalian di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Amin. Jemaat yang terkasih, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru, yaitu darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Ambillah, minumlah kamu semua dari cawan ini, menjadi peringatan akan aku." Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan bagi jemaat sekalian yang sudah menerima roti dan anggur, kita mempersiapkan. Kita mengambil roti, kita mengangkat sebagai tanda, sebagai lambang kita meninggikan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, di tangan kami telah ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ketika kami akan menikmati tubuh Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada kami. Kami bersyukur dan menikmati tubuh Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita menikmati bersama-sama.
Amin. Mari kita mengambil cawan, kita membuka terlebih dahulu, kita mempersiapkannya. Jemaat yang terkasih, mari kita mengangkat cawan Tuhan sebagai tanda kita meninggikan Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya akan memimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur darah Kristus yang berkuasa telah menebus, menyucikan kami dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik dosa di masa lalu, dosa di masa kini, bahkan yang akan datang. Oleh anugerah dari Allah, kami beroleh keselamatan, beroleh penyucian di dalam Kristus yang telah mati, yang telah mengorbankan dirinya, yang telah membuat darahnya tercurah di atas kayu salib untuk senantiasa menebus dan menyucikan kami. Terima kasih banyak Bapa. Layakkanlah kami untuk menikmati darah Kristus yang dilambangkan melalui anggur, dan kami menyambut dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menikmati bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang terus menuntun dan memberkati kehidupan kami melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk perbuatan tangan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Semua karena cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sakramen ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus memberkati, memimpin kami, dan menolong kami untuk berjuang menjadi surat Kristus yang terbuka di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Puji syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama menjadi berkat dan terlebih-lebih menjadi kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita juga bersyukur kita dapat semeja dengan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Tuhan. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan susah maupun senang. Biarlah Tuhan yang hadir, yang selalu menguatkan hati kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan juga kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian, bawa persembahanmu. Bawa
Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan pada sore hari ini, kami anak-anak memberikan persembahan kepada Engkau. Mari Tuhan memberkati persembahan kami. Biar Tuhan memakai persembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar setiap kami ya Tuhan, rahmat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami merasakan bagaimana pertolongan pelindungan Tuhan terus ada bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Bila juga Engkau yang memberkati dan Tuhan yang memimpin. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan doksologi. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang menolong dan memimpin kehidupan kami di masa-masa sulit. Sampai detik ini, kasih dan kebesaran Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami akan memohon berkat-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa mencurahkan berkat atas kehidupan kami, memberkati setiap kehidupan keluarga jemaat-jemaat kami, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini rangkaian ibadah kami menjadi sebuah persembahan yang hidup, dan kami berindu menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah, firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menganugerahkan kasih dan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan atau menyaksikan warta. Puji Tuhan. Mewakili majelis dan seluruh hamba Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, baik hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih, biarlah Tuhan yang akan mengembalikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.